Batang berita ngalih harito, negapkan inisiatif tuai Dayak ke dulu. Cara baru ulih nambah ke hasil pemansut padi. Perintah Sarawak kerana ngemanah kualiti hidup rakyat. SRTC ngena sistem Kegel Spektor engau kerban latih digital suluh kecerubah di dunia. SIOTBC 2024 pekit betikas dunia nyeliting lebih 600 penyerta. Polisi ekonomi baru nyungkap penatai Pemisi Sarawak. Selamat ngalih hari serta merik tapi bahasa ngagai kita semua. Aku Debbie dekat mulai ngau kita bak berita nukas bagi Iban. Berita kecerubah ngalih hari itu, komuniti Dayak dipinta terus negap ke inisiatif tuai Dayak ke dulu bakal pengawak ti udah dikerja Niang Datuk Seri Tra Zendra ti udah nenggi ke pengawak ngambil gawai Dayak di akuk perintah. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zohari tun Dato' Abang Openg Mada, komuniti Dayak patut negap kagi perkaranya nyadi identiti engau kuasa nyerakup raban bangsa di Tanah Kenyalang. Koya ari sukut main asal, gawai Dayaknya pengerami pengudah musim ngetau padi. Nitiah ke adat engau pengarap raban bangsa dikena ngerami hasil ketau tik mana. Amat wajar diraikan usaha yang telah membuahkan hasil bukan sahaja dari segi hasil tuaian di sawah atau rumah padi, kerana maksud hasil tuaian itu pada era moden ini harus meliputi bidang-bidang lain termasuk kemajuan perniagaan ataupun pekerjaan. Untung yang banyak, kenaikan pangkat dan gaji yang lumayan juga harus diraihkan seperti merayakan kesyukuran daripada hasil tuaian padi yang banyak. Ia madah munyinya bak pesan serimbai pengerami gawai Dayak 2024 kena hari 5. Premier Sarawak madah komuniti Dayak Jeman Keliak ngenam pasal pengawak asal Bumai dikenang hidup ke diri sebilik atau ke disebut subsistence farming lalu ukainya didagang. Koya asyik ketau Jeman dia tu mayuh berpanggai ngagai kerban teknologi bakal bak sita ti udah maju bak pengawak Bumai ngau pemansut berau. Bak perkara tu, Dato' Petinggi Abang Zohari udah minta Raban Universiti Putra Malaysia UPM Pampang Bintulu berjalai ke tungkak bak sekedak nur di gedung engau lubuk punggur simunjan dikena nambah kagi pemansut berau ngena benih hybrid ti berkualiti tinggi. Kajian tersebut yang menggunakan kaedah baharu telah menunjukkan bahawa 1 hektar padi mampu mengeluarkan 8 tan padi dalam satu musim berbanding kaedah lama yang hanya boleh mengeluarkan 1 tan sahaja. Di samping itu, dengan kaedah baru ini, petani mampu menanam sebanyak 5 musim dalam tempoh 24 bulan. Kajian juga sedang dibuat untuk mengeluarkan benih hybrid yang mencukupi untuk kegunaan di seluruh Sarawak. Bak berita bukai. Bermacam inisiatif ngau program ti udah ngau dekat di pejalai Perintah Sarawak nentu ke pengelantang rakyat semampai dijaga. Kosapi Premier Sarawak Dato' Amawan Tengali Hassan, strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030 ti merik perhati ngagai pemansang ekonomi bungkurama engau pemurah rampak menuanya Malin Sarawak nyingkang ngagai status wilayah maju nengah pemansang meruan tik di kemansang data engau innovation manggai tahun 2030. Infrastruktur asas dan pengangkutan perhubungan udara dan laut serta sistem telekomunikasi akan terus dipertingkatkan. Penekanan juga diberi kepada pendidikan dan pembangunan bakat.
melalui sistem pendidikan dan latihan yang terbaik untuk memacu ekonomi digital demi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup masyarakat kita. Ia madah bunyinya bak pesan Serimbai Pengerami Gawai Dayak 2024 kena Ari 5. Dato' Amar Awan Tengah madah baru, perintah megak berbenda ngemangsang ekonomi baru, kelebih lagi ekonomi gadung. Ini adalah selaras dengan perkembangan dan hala tuju global dalam menangani perubahan iklim dan pemanasan global seperti mana yang digariskan di bawah Sustainable Development Goals dan Environmental, Social and Governance (ESG). Nambahkannya, ia ngarap ke bisi penyedas tentang kerjasama semua rabannya dikunci nuju pemujur tik keingin kita. Ngaliah ngagai berita bukai, Palan Pemansi Angolati Sarawak SRTC ungkup tempin bolin di Megaland Sarawaknya Siti Pemuju negeri tu bak pemansan lumbaknya seraris angau vision upis Menteri Nembia lumba angau pemansang orang dagang Sarawak mindset. Menteri ya Dato' Seri Abdul Karim Rahman Hamzah bida SRTC angau palan bukainya integration angau pemansang pemadu baru bak kereban angau latih digital. Kok ia fasilitinya nentu ke kita olehnya di tuai rumah bak pengawaknya dia ke sistem Kegel Specto engau kereban latih digital suluh keterubah di dunia ngilah semua arwang seraya netap ke benchmark dunia ungkup innovation bak latih bowling. I came down here today to see the new lane, upgraded lane that we have done. I was meant to understand that this is one of, you can consider it to be one of the best in the world, probably the best in Malaysia as far as the system is concerned, because we have got 42 lanes down here, and all these 42 lanes has been upgraded with those machines and those spectral. Ia madah bunyinya abah awam pemerintah Serimbai Pekit tepin bowling antarabangsa terbuka Sarawak SIO TBC 2024 ngau berjadi ke SRTC untuk tempin bowling di Megaland Sarawak di Batu Kawah Kuching kena Ari 5. Nambahkannya Dato' Seri Abdul Karim Madah infrastruktur bertikas dunia SRTC itu ditumbuh di kena mata tim nasional Ari Serata Dunia seraya nyediakan sistem kecukup mana dikena ngasah pengelandian sidak ngau meruan. Kau ia dengan rantaian stesen latih komputer jadi kena bergulai dengan sistem Kegel Specto jurulatih di SRTC bisa akses ngagai semua data pasal latih ngau gaya atlet bermain. Ia madah baru penderan tu nentu ke jurulatih ngagak pemutus stik mana agak dikena kebang program latih nimpak ke pemintaan ngau penyulut tiap atlet. Seraya Dato' Seri Abdul Karim Madah, Pekit tempin bowling antarabangsa terbuka Sarawak 2024 dekat di atau pengalaman 6 hari di Megaland Sarawak, Batu Kawah berlabuh 10 Jun tu. Koya Pekit bertikas dunia tu disada nerima lebih 600 penyerta hari 11 menua, nyengkaum Singapura, Thailand, Chinese Taipei, Filipina, Hong Kong, Indonesia, Brunei Darussalam, Australia, United Kingdom ngau Malaysia. And Malaysia, they are from the national backup team, as well as the national youth, as well as from academies and sport club in various Malaysian states. Among them, from Penang, from Wilayah Persekutuan, from Sabah, from Selangor, as well as our own Sarawak State Junior Team, as well as the Sarawak Sukma Elite Team. So you can rest assured those other states that I have mentioned just now, they would be sending their Sukma team also, because they want to try out. They must have heard so much about the upgrading to this megalith, the oiling system and all that. So they are sending in their Sukma squad to try out this lane. Koya Pekitnya dia tu dengan 4 kategori berbeza, ianya kategori terbuka, kategori berengat, kategori nembiak baru 25 tahun, baru 19 tahun, baru 16 tahun, engau baru 13 tahun serta kategori senior ungkup lelaki ngau induk berumur 50 tahun ke atas.
Ngenang siliak peketik nerima mayuh timbal tu dekat nyungkak pemansang industri dagang temuai menua serta merik peluang ngagai pemain industri ngenak peluang dagang hari pekit tu elak. Berita kepenudi sekali tu ngenam pasal polisi ekonomi baru tik diradang. Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Zohari nyata nyungkak penatai Komisi Sarawak nyentuaknya di antara kuasa baru ekonomi bak menua tu. Sampai Menteri di Opis Premier Sarawak, Perkara Korporat Pemadah ngau UKAS, Dato' Abdullah Saidul, Madah ke Perintah Sarawak, di baruah Irim Premier Sarawak berani nyerungkai engau berjalan ke bermacam inisiatif sektor ekonomi baru dikena nyungkak penatai Komisi Sarawak. Koya Polisi Ekonomi Sarawak di baruah Irim Datuk Petinggi Abang Zohari kenya hari kecewa di pegaya udah distruktur engau diperjalai cara meruan nengah pengawak nyelinting 37 besai ianya nyungkak penatai Komisi Sarawak ngeruman pejalan infrastruktur mengsia mayuah kelebih agi bak meno pesisir serta ngemanah kualiti hidup sosioekonomi engau pengelantang komuniti tik kurang penatai komisi. Perkaranya nyata di pedak nengah pengawak nambah ke belanja Sarawak ni 10 tahun ke alai urun 70%-nya belanja pemansang. Ia madah munyinya abak pengawak ngagih ke belanja serimbai raya korban di Pulau Bruit kena hari 5. Nyaut penerang di portal Media Ramah tiba talat engau ngemaruh inisiatif Sarawak nagih hak engau pemain negeri tu bakal dalam Sepekat Malaysia 1963 MA 63 engau bak Constitution Malaysia ia madah ke Sarawaknya antara penyungka pemaduk besai ngagai penatai pemisi menua dengan hasil minyak engau gas kenyau ari Malaysia ditumbuh bak tahun 1963. Kok ia Sarawak dah lama meri kerjasama kelimpah udah ngaso politik menua tegak nentu ke perintah besai oleh nyuman ekonomi engau nyaga pengelantang rakyat. Nakat tu dulu buletin UKAS Iban ngalih hari tu gulai ngau aku Debbie. Sebelum ujung ke berita, aram kita sama like, share ngau follow semua platform media UKAS yang kaum portal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube ke penemu berita pemda baru di Sarawak. Ngari ke staf UKAS, aku dekat meri selama ngintu gawai Dayak ngagai semua tingintu penggerami besar itu. Ngarap ke penggerami gawai Dayak sekali tu, dekat terus menegap ke penyerakup engau segulai sejalai ngagai serap komuniti di Sarawak. UKAS #saluran informasi rakyat. Emas Sibuti, persembahan Sadaman. Terima kasih atas persembahan mengiringi tetamu kehormat serta brief kenamaan